পয়েন্টস পেয়েছি সেটার উপরে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো আমার ভিডিওটা দেখে কেউ ভাববেন না আমি কাউকে জ্ঞান দিচ্ছি। আমি যা বলছি সেটা কারো একজন অভিজ্ঞ মানুষের কথাবার্তাগুলোকেই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। কারণ জিনিসটা পড়ার পরে আমি দেখলাম সত্যি জিনিসটা খুব ভালো জিনিস। তো আমার ভিডিওটাকে পুরো সিরিজটাকে দেখার জন্য আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখে আসুন, অনেক কিছু জানা যাবে। এই জিনিস মাইফ্লাইয়ের সব দর্শকদের কাছে আবার আমার নমস্কার জানিয়ে আমি আরেকটা সিরিজ আরম্ভ করলাম। এই সিরিজটাকে কন্টিনিউ করছি। আমি যে এই ভিডিওগুলো বানাচ্ছি এখানে আমার কোনো মতামত বলছি না। আমি কোনো একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে খুব সুন্দর কিছু পয়েন্টস পেয়েছি সেটার উপরে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো আমার ভিডিওটা দেখে কেউ ভাববেন না আমি কাউকে জ্ঞান দিচ্ছি। আমি যা বলছি সেটা কারো একজন অভিজ্ঞ মানুষের কথাবার্তাগুলোকেই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। কারণ জিনিসটা পড়ার পরে আমি দেখলাম সত্যি জিনিসটা খুব ভালো জিনিস। তো আমার ভিডিওটাকে পুরো সিরিজটাকে দেখার জন্য আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখে আসুন, অনেক কিছু জানা যাবে। এই জিনিসগুলো আমরা হয়তো জানি বা অজান্তে আমাদের এগুলোকে একটু গাফিলতি হয়ে যায়, সেটার জন্য আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি। আজকে যে আমি ভিডিওটা টপিকটা আজকে যে পয়েন্টটা সেই 20টা পয়েন্টের মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট আমি নিয়ে কথা বলছি। সেই পয়েন্টটা হলো যে আমরা যেমন সবাই ম্যাক্সিমামেরই আমরা ভাই বোন সবাই মিলে বাড়িতে থাকি। তো এরকম আমাদের বাবা মায়েদের জন্য এই ভিডিওটা মেনলি যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে বা যাদের একজন নয় 2জন কি 3জন সন্তান আছে তাদের জন্য স্পেশালি এই পয়েন্টটা উল্লেখ করা হয়েছে সেই 20টা পয়েন্টের মধ্যে, যে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে সমান মর্যাদা দেওয়ার জন্য। যে একজনকে একটু বেশি ভালোবাসলাম বা একজনকে একটু প্রায়োরিটি বেশি দিলাম বা একজনের প্রশংসা বেশি করলাম আরেকজনকে করলাম না, এই ধরনের জিনিসটা যেন না করা হয়। তাতে কি হয়, এটাতে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এই পুরো সিরিজটাতে আমি একটু বয়স্ক হওয়ার পরে মানুষের কী কী জিনিস মাথায় রেখে চলতে লাগে সেটা নিয়েই বানাচ্ছি। তো এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যে বয়সকালে কিন্তু এই ভেদাভেদটা হয়তো একটা বড় কঠিন পরিস্থিতি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে আপনাদের সামনে। কেমনভাবে যে একজনকে একটু ছোট করা হলো। অনেক ফ্যামিলিতে হয় এই ধরনের কথা যে কেউ বেশি রোজগার করছে, কেউ কম রোজগার করছে, কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ পড়াশোনায় খারাপ। এভাবে মানুষ বিচার করাটা ঠিক না, ছেলেমেয়েদের তো উচিতই নয়। তো এই ধরনের কেউ যদি করে থাকেন এটার থেকে এই পয়েন্টগুলো বিরত থাকতে বলছে। যে এটা করলে কি হবে, আমাদের নিজের ভুলের জন্য হয়তো ভবিষ্যতে আগামীতে গিয়ে বয়স যখন আমাদের বেশি বাড়বে তখন আমরা সন্তানদের কাছ থেকে হয়তো কিছু পার্সিয়ালিটি পেয়ে যেতে পারি। মনে লাগতেই পারে সন্তানের যে আমাকে সেরকমভাবে ট্রিট করা হয়নি, আমার সঙ্গে কোনো সময় একটু হেয়ভাবে আমাকে দেখা হয়েছে। হয়তো বা ছেলে মেয়ে অনেক সময় সব ছেলে মেয়ের রোজগার এক নাও হতে পারে, সব ছেলে মেয়ে একরকম মেধাবী নাও হতে পারে, সব ছেলে মেয়ে একরকম দেখতে সুন্দর নাও হতে পারে, এক একজন একে। কিন্তু মা বাবার কাছে কিন্তু প্রত্যেক ছেলে মেয়ের একই হওয়া উচিত। আমার সব সন্তানই আমার কাছে এক, সমান আদরে স্নেহে সুন্দর। তো আমার চ্যানেলটাকে যারা নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে কি হয়, আমার উৎসাহ বাড়ে। আর আমি সময় কম দিয়ে কিছু ভিডিও বানাই, সেই জন্য হয়তো একটু ভর থাকে আমার ভিডিওগুলোতে, কারণ খুব কম টাইম পাই। সারাদিনে হয়তো আধা ঘন্টা টাইমও আমি খুব একটা ভালোভাবে পাই না। সেটার মধ্যেই চেষ্টা করি কিছু বানানোর। এটা আমার শখ, আমি কোনো প্রফেশনাল ইউটিউবার হওয়ার জন্যও করছি না। আমার শখে কিছু কথা ক্যামেরার সামনে বলতে গেলে কেমন লাগে, বা এই কথাটা বলে যদি আমি যাদের চিনি না বা আমাদের যারা অনেক দূরে আছে সবাইকে যেন আমি কিছু একটা কথা মেসেজ পাঠাতে পারি, ভালোর জন্যই বলছি। আমি এই পয়েন্টটা 20টা পয়েন্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাওয়ার পরে আমি দেখলাম না, জিনিসটা সত্যি আমার খুব টাচিং লেগেছে। সেই জন্যই আমি এই ব্যাপারে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি। আমাকে দেখলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি খুব টায়ার্ড, যে এখন প্রায় রাত্র 9টা বাজে। আমি ভিডিওটা শ্যুট করছি, এখন গিয়ে ফ্রেশ হবো। রান্না বাড়া থাকেই আমাদের, অফিসে প্রচণ্ড প্রেশারে কাজ করে এসে আবার এই ভিডিওটা বানালাম। তো এত যে কষ্ট করছি, একটু আমাকে সাপোর্ট করলে খুব ভালো লাগবে। খালি কিচ্ছু না, জাস্ট সাবস্ক্রাইব আর कमेंट যদি নতুন দর্শকরা দেন খুব ভালো। मैं इस सीरीज में सब दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ, बंगाली में बोल रही हूँ। मैं मेरे हिंदी दर्शकों के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ, जो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है, हम लोग बहुत भाई बहन रहते हैं एक फैमिली में। तो बुजुर्गों से, माता पिता से ये गुजारिश है कि आपके बच्चे को सबको एक नज़र से देखे। किसी को बहुत प्यार ज़्यादा दे रहे, किसी को कम दे रहे, ये मतलब डिफरेंशिएट ना करे। इससे क्या होता है, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया, वो जाके आगे में उसका हर एक चीज़ का
हम लोग जो क्रिया करते हैं उसका प्रतिक्रिया इक्वल होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग को साइंस में मालूम चला है। तो इसी चीज़ के लिए बच्चों के साथ भी जब हम लोग व्यवहार करते हैं, कोई हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उसके लिए दोनों बच्चों में डिफरेंशिएट ना करें। कोई जब बड़ा हो गया, किसी का इनकम ज़्यादा है, किसी का इनकम कम है, इसको लेके भी कभी कभार गार्जियन पेरेंट्स लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसका भी ना करें, ये बहुत गलत चीज़ है। सभी बच्चे आपके लिए समान है, भगवान ने जो आपको दिया सब आपके लिए सुंदर है, सब आपके लिए बहुत प्यारा है। इक्वलिटी सबके लिए रखे, ये इस पॉइंट का मुद्दा बात है। तो आपको ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है। ये सब पॉइंट सब बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए ही बनाया हुआ है। तो ये इसमें मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखें। बहुत फैमिली में ऐसा होता है, बेटा के लिए एक नियम, बेटी के लिए दूसरा नियम, ये बहुत गलत है। बेटा बेटी सब आपके लिए समान है। तो प्लीज़ ये जो धारणा है इसको हटा दीजिए और अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखिए। कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, कोई देखने में सुंदर नहीं भी होता है। भगवान ने जो दिया सब सुंदर है। सबके साथ एक ही दृष्टिभंगी रखिए, यही मेरी गुजारिश है इस पॉइंट के थ्रू। ये सब मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज मुझे मिला था, उसमें 20 पॉइंट्स था, वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पॉइंट, जो टचिंग लगा, जो ये सब बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो हम लोगों को आगे जाके हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा करेगा। तो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं दर्शक, प्लीज़ उनसे मेरा गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपना मन का जो इच्छा है वही यूट्यूब में लेके आती हूँ। और मेरा जो सारा दिन का शेड्यूल है उसमें टाइम बहुत कम मिल रहा है। अभी रात को 9 बज रहा है, मैं अभी तक फ्रेश नहीं हूँ। ऑफिस से आके भी फ्रेश होके फिर किचन में जाना है, वैसे ही हम लोगों का शेड्यूल चलता है। सब लड़की लोगों का ऐसे ही है हालत। तो उसी में मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया सब्सक्राइबर मिलने के लिए आप लोग शेयर कीजिए। ये सब बातें सबके लिए काम का है, तो मेरा प्रोत्साहन और बढ़ेगा। मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मेरे में और ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो करेगा और नया सुंदर कुछ भी मैं लेके आ सकती हूँ। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।